السلام عليكم أصدقائي وتلاميذي الأعزاء. بعد ما شفنا جوج ديال الدروس، الدرس الأول اللي كان لي رياكسيون غابيد إي لونت، يعني التفاعلات السريعة والبطيئة، وتعرفنا بها على الأكسدة والاختزال. ومن بعد ما شفنا الدرس الثاني اللي هو التتبع ديال التفاعل، وشفنا بأنه كيمكننا نديرو التتبع بطريقة كيميائية par le titrage ou le dosage, ou bien نديرو التتبع بطريقة فيزيائية par la mesure d'une grandeur physique comme مثلا comme la pression, ou bien on peut mesurer par exemple la conductimétrie ou bien le pH. Aujourd'hui, on va faire connaissance avec les transformations succion dans deux sens. Et on verra dans ce chapitre surtout les réactions acido-basiques. Donc voilà, on va commencer. Donc les axes qu'on va traiter dans ce chapitre, ça veut dire une réaction acido-basique, le couple, le pH d'une solution, d'accord? Transformation totale et limitée, on va distinguer entre les deux. On va mettre en évidence ces deux réactions. On va aussi définir le taux d'avancement final, le sens d'évolution, et bien sûr à la fin l'explication microscopique de la réaction. On commence. Une réaction acido-basique, c'est tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire un acide ou bien une base? Donc كاين واحد العالم سميتو برونشتت دار واحد لا ديفينيسيون. اش تقول هاد لا ديفينيسيون؟ بان واحد لاسيد c'est un espèce chimique qui peut donner un ou plusieurs protons. Donc عنده تمتلك هذوك البروتونات يمكن يعطيهم. Une base c'est l'inverse. Donc c'est une espèce chimique, donc une espèce chimique qui pouvant capter un ou plusieurs protons, H+. Par exemple, ici j'en ai HA, donc celui-là il possède un proton, donc il peut céder ce proton, donc c'est un acide. Donc en libérant le proton, il va devenir A-. Donc ça s'appelle la base conjuguée. Parce que A-, il peut capter H+. Donc toujours lorsque j'ai HA, je dois trouver A-. Donc sont conjugués, d'accord? Ils sont conjugués. Et on va noter sous forme d'un couple HA-A-. Toujours comme ça. Et la réaction comme en libérant un proton, on va voir la base conjuguée. Une réaction acido-basique, il s'agit de deux couples. Celui-là va libérer un proton, et l'autre couple, il va bien sûr le fixer, capter. Donc je vais avoir une réaction acido-basique. Donc c'est un échange de protons, un ou plusieurs protons. Donc voilà, je vous propose un exercice d'application. Donc nous avons ce couple-là. Donc ça, le couple Dolon. Et nous avons ce couple-là. Donc on demande d'écrire les réactions acido-basiques. Donc voilà, c'est très simple. On veut écrire la réaction entre ce couple-là et ce couple-là. Il suffit d'écrire la demi-équation, si vous voulez. Donc l'équation de ce couple-là en libérant un proton, et celui-là en fixant un proton. Et vous faites la somme. De toute façon, je vais vous laisser la correction dans le commentaire. D'accord? Toujours celui-là va libérer un proton. Donc celui-là plus le proton. Celui-là va égal H3 plus NaB. Vous faites la somme, tout simplement. C'est très simple. Nous avons ici ici c'est moins 2 ici, pardon. Il faut corriger ce 6-là, donc c'est moins. Voilà, on continue. Le pH d'une solution acide. Donc, il s'agit d'une grandeur, c'est chimique, mais c'est une grandeur physique. Donc, il est lié à la concentration de H3+.
Cette définition n'est valable que pour des solutions qui sont acéduliées, c'est-à-dire telles que H3 au plus inférieur à 5 fois 10 moins 2. Sinon, cette relation n'est plus valable. pH est égal à moins log de H3 au plus. Voilà, donc ça c'est logarithme décimal. Donc, comme vous voyez, c'est 100 unités. Ici, donc, on se pose la question, ça c'est possède à dimension, mol par litre. Donc, de toute façon, on divise ici par C0, tel que C0 est égal à 1 mol par litre. Sinon, ça ne va pas avoir de sens. Parce que le logarithme, on l'applique sur des fonctions qui n'ont pas d'unité. Donc justement, le pH est sans unité. Le pH ne permet pas de mesurer la concentration molaire permet. Donc c'est pas ne permet. Il permet. Vous corrigez, c'est pas ne permet, c'est permet de mesurer la concentration molaire en ayant H3+. Tel que H3+ est égal à 10 moins pH, parce que ça c'est le logarithme décimal. Ça c'est la fonction inverse. Donc le pH et H3+ varient en sens opposé. Si le pH augmente, la concentration de H3 va diminuer. Donc il prend des valeurs qui sont entre 0 et 14. Voilà un exercice d'application. Donc nous avons 4 solutions. Les concentrations ديالهم هي هذه H3 plus solution A 2 fois 10 moins 3, B, ça, le pH pour les solutions C, D est donné par ça. Calculer le pH de solution A et B. Donc il suffit d'appliquer la relation pH est égal à moins log de H3+. Sur ça et sur ça en utilisant calculatrice. Calculer les valeurs des concentrations, on connaît le pH, il suffit d'utiliser cette relation-là. D'accord? Comme ça, on peut connaître les concentrations de l'association C et D. De toute façon, je vais vous laisser aussi la correction dans les commentaires. Comment varie la concentration en ion lorsque le pH augmente? D'après la relation, donc cette relation, donc si le pH augmente, H3+ concentration va diminuer. Voilà. Mesurer le pH. Donc on utilise, si vous voulez, donc pour mesurer le pH, il suffit de déterminer la concentration en ion H3+. Et aussi l'état final d'une réaction chimique lorsque le pH se stabilise une valeur donnée. Pour déterminer le pH, on utilise deux méthodes. Soit on va utiliser pH ou indicateur coloré, papier pH, mais ce n'est pas précis. D'accord? Parce qu'il nous donne un intervalle. Pour effectuer une mesure près, on utilise un pH mètre. واحد l'appareil qui يمكن لينا نميزورو بها البيH. اش كدير كتحول لا طونسيون دونك en fait كاين واحد لا طونسيون électrique ديال donc c'est de réduction كتحولها كتردها le pH, valeur pH. Et c'est plus précis. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut étalonner ce pH mètre. L'incertitude, donc, c'est de 0,1 jusqu'à 0,05. D'accord? Donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire il a عطاونا مثلا خرجت لينا 5.1 راه ماشي 5.1 راه تقدر تكون إما 5 ولا 5.2 إلا خدينا هاد لا بريسيزيون. إلا قلنا ولا إلا خدينا هادي غادي تكون هي مثلا 5.1 هي شنو؟ هي 5.05 أو لا 5.015. دونك البي اش الحقيقية الفاري كاينة في هاد الانترفال هذا في هاد المجال. Comment utiliser un pH mètre? Donc avant d'utiliser on doit le rincer la sonde هذيك اللي كنديرو بها الميزور كنغسلوها بالماء. وكنديرو لي طالوناج كناخدو دو سوليسيون اللي البي اش ديالهم كوني تيتسمى سوليسيون طومبون وكنجيو
كنريغليو البي اش مثلا على 7 كنوضعو هذاك الالكترود سميتو كنديرو. عاوتاني كناخدو السوليسيون ديال البي اش 4 وكنريغليو تاني هذاك البي اش مثلا تنقولو ديال 7 اي كوم سا. دونك او موان خصو يكون عندنا 2. فهمتي الا كانت السوليسيون بازيك كناخد البي اش 9. دونك تناخد اما 7 او 9 ولا 4 او 9. دونك دو سوليسيون. Lorsqu'on détermine nos mesures, on doit rincer la sonde avec de l'eau distillée et on la met dans sa pochette. Donc ديما هذيك لا sonde اللي كنديرو بها الميزور نغسلوها. اللي بغى يستعمل شي واحد اخر وكنديروها في واحد لابوشيت باش نحافظو عليها. Une réaction chimique totale est limitée. Donc on va distinguer entre. Donc là درنا مثلا l'acide chlorhydrique درنا dans l'eau. دونك سي ان غاز اللي يمكن لينا نباربوطيه ونديروه في الماء كندخلوه في الماء تيولي دايب حتى هو تعطينا واحد لا سوليسيون ديال HCl. سي اون رياكسيون داسيد باز و انترفيا لي دو كوبل. دونك عندي هذا الكوبل ديال لو دونك H3 بلس ici وعندي HCl-. دونك اون ديسو هاد لو فوليوم دو كونسونطراسيون دون لو distillé obtenir un litre de solution homogène. Le pH mètre indique la valeur. Il va nous donner la valeur 2 avec le volume. Ça c'est le volume molaire. يعني الحجم ديال كل مول يساوي 24. تمام. عطاونا سميتو السؤال الاول calculer la quantité de matière initiale de chlorure d'hydrogène. اشنو عندي هنايا؟ عطاونا الحجم المولي. دوك كنعرفو واحد العلاقة اللي هي ان تتساوي في على في ام. داكوغ. وكاينه سي في في وكاينه ام على ام لا ماس على لا ماس مولير. كاينه ان على ان. دونك على حساب الحاله كنستعمل. دونك هنا الحاله اللي غنستعملو فيها هي غادي نستعملو في على في ام باسكو سي ان غاز. اون في الكالكول اون فا تروفي 10 moins 2 mol. Deuxième question, il faut dresser un tableau d'avancement pour cette transformation. Donc, on dit HCl plus l'eau, ça donne H3 plus Cl moins. Donc, comme vous pouvez voir, on dit au départ 10 moins 2, 0, 0. Au cours de la transformation, on dit 10 moins 2 moins x, ça c'est en x, c'est-à-dire xx. Ou on a l'étape finale. D'accord? شنو عطاونا le pH. هنا لا رياكسيون عطاونا البي اش. شحال عطاونا البي اش؟ قالوا لنا بان البي اش ايكالا 2. دونك ستادير الا كالكوليت الكونسونطراسيون دو H3 بلس اش غنصيب 10 موان 2. دونك 10 موان 2 ايكال هنايا اكس تيكالا ان 0. ça veut dire هذا ça veut dire x max. دونك x max هنا تيكالا en fait x max c'est égal à le H3+, ça veut dire il ما بقاش عندنا تقاد هاد HCl. donc c'est-à-dire هاد la réaction غادي تكون réaction totale. c'est ça ce que ça veut dire. donc en se basant sur la relation on va déterminer concentration finale. concentration finale هي 10 moins 2 وكتساوي x max. la comparinaهم donc regardez. Donc, conclusion pour les transformations totales, toujours qu'il y a une disparition ديال واحد الرياكتيف يتسمى له رياكتيف ليميتون. هو هذا اللي عندي لأن هذا اونيكس الماء اونيكس. فوالا غنشوفو دابا الرياكسيون نون توتال. دونك غندير واحد لاكتيفيتي غناخدو فيول جوجي دو فوليوم في 0 500 مليلتر بارسيالمون رومبلي دو ديستيلي وغادي نزيدو عليه. دونك عامرة شوية كنزيدو عليه افيك بريكوسيون كنردو البال لاسيد ايثانويك والاسيتيك نوت تي اش ا. بوي اون كومبليت جوسكو تري جون. تنعمرو تنكملو حتى تنوصلو لتري جون اللي هو باش نكملو 500 مليلتر. داكوغ. homogène très jaune ou en homogène. Donc كنخلطوا هذيك لا سوليسيون على يد بي اش متر تنميزيريو البي اش. اش كنصيبو 3.1
3.1 كنصيبو هذاك البي اش تساوي 3.1. اذا كيفاش غنبينو بان لا رياكسيون هنا غادي تكون نون توتال صافي ليميتي. لاحظوا مزيان، اولا غنكتبوا المعادله ديال التفاعل ما بين لاسيد التانويك و لو. داكوغ، ها هي. دوك عندي هنا الكوبل الاول، الكوبل الثاني. دوك غادي تكون H3 بلس هذا لاسيد يتفاعل مع الماء ويعطيني هذا زائد هذا. Calcul à l'aide des solutions figurant sur le document ci-contre la quantité initiale d'acide éthanoïque. عطاونا هاد اللاصقة هادي، دوك بها شنو عطاوني 1 مليلتر. دوك وعندي هنا لا دونسيتي، ولا دونسيتي تساوي الكتلة الحجمية على الكتلة الحجمية للماء. إذا بحال عطاوني غو، دوك يمكن ليا نحسب لا ماس ونقسمها على لا ماس مولير راهي عطاوها ليا فوالا. داكوغ، غادي نعرف الكونتيتي دو ماتيير. دونك غو فوالا هي دي فوا غو دو لو كي تيكال 1. دونك جو في الكالكول، عطاني هنا الفي تيكال 1 مليلتر، تنصيب هاد لا فالور هادي. فوالا غادي نديرو الطابلو دافونسمون باش نشوفو تاني كيما درنا قبيله باش نقارنو. هذا هو الطابلو دافونسمون، سا سي اون اكسي اكس فينال. دوك هنا لو رياكتيف ليميتون هو هذا. الا كان ان اكس فينال تساوي ان اي راه توتال، الا كان العكس راه ماشي توتال. داكوغ، دونك سي جو كالكول en considérant que la réaction est totale, on va calculer x max. Donc normalement ça doit être égal à ni. déterminer donc لاحظ هنا تتكون عندي H3 plus اللي هو الكونتيتي ديال si vous voulez le nombre de mol ديالو x final هو on peut la déterminer. هو في نفس الوقت الا كان توتال راه هو في نفس الوقت ni. Voilà, si je fais le calcul, donc attendez le pH, quelle mesure, donc il y a XF. Donc si je fais le calcul, donc ça c'est 10 moins pH fois V0. V0 parce que شحال V0 اش قلنا؟ شحال V0 قلنا 500 الفوليوم كله 500 ملي. وكان lorsque je calcule, je trouve bien sûr cette valeur. trouve 4 fois 10. Si je compare à de la valeur moi مع x max, je كنلاحظ بأنها il est inférieur. Ça veut dire بأن il va rester un petit peu ديال l'acide éthanoïque. Donc la réaction est non totale. Conclut que la transformation non totale d'une réaction s'arrête avant que la réaction limitant disparaît. Donc ودوك كتوقف قبل ما يتقادى هذاك لو رياكتيف ليميتون. D'accord, donc c'est une réaction non totale. Donc on peut par exemple caractériser هذاك l'avancement ديال الرياكسيون بواحد لا فالور كتسمى لو طو دافونسمون. شنو هي لا طو دافونسمون؟ ديما كنحسبوه اكس اف على اكس ماكس. دوك هذا كيبين ليا زعما شحالاش هي نون توتال، شحالاش هي توتال. الا كان كيساوي واحد راه توتال، الا كان صغر من واحد non total. Donc c'est une valeur généralement comprise entre 0 et 1. Si taux égal à 0, il n'y a pas de réaction, il n'y aura pas lieu. Si taux est égal à 1, donc c'est une réaction totale. Donc calculer le taux d'avancement, on calcule في هذه الحالة هي نصيبو 2.3 في 10 أس ناقص 2. Donc le taux d'avancement ديال هذه la réaction, donc c'est une réaction limitée, non totale, هي 2.3%. Voilà واحد l'exercice d'application حتى هو. Une solution d'acide benzoïque ها هو de volume V de concentration. هاد لا concentration عطاونا ال pH ديالو 6.3. Écrire l'équation de la réaction entre l'eau et l'acide. Donc c'est très facile. هذا c'est l'acide. غنشوف الكوبل غنحيد له هاد ال H باش نصيب la base conjuguée وندير l'eau تا هو l'eau ça va être quoi puisque هذا acide l'eau يكون باز دونك غادي يكون تحت H2O ويكون فوق H3O+. Et donc j'ai créé la réaction, c'est très facile. هاد l'acide غيتفاعل مع l'eau comme base وغادي يعطيوني les autres سميت
où je calcule par la suite, attendez, la concentration molaire, je peux calculer le taux d'avancement, d'accord? Attends le pH, donc je peux calculer ندير هذاك سميتو كيما درنا هنا تماما. غادي نديرو tableau d'avancement et on va déterminer. De toute façon, je vais vous laisser la réponse dans le commentaire, ne vous inquiétez pas. Sens d'évolution d'un système chimique. Donc غادي نمشي ناخدو داك السيستم شيميك اللي خدمنا به قبيله وغادي نزيدو ليه 0.5 غرام ديال تناوات دو الصوديوم. هذا تيكون صلب ملي كندوبو، ملي كنديرو بحال الملحه اللي غير فوا غنديرو مع سميتو غادي يدوب. غادي تقسم هنا تعطيني H3 او موان زائد ان بلس وكنحركو. ملي كنحركو كنميزير البي اش كنلاحظ بان 5.1. اذا لا كومبارينا 5.1 مع لا فالور اللي كانت عندنا، دونك اش كنلاحظوا بان البي اش تزاد. الا تزاد البي اش كنعرفوا بان العكس ديال H3 بلس، لان H3 بلس كال 10 اس ناقص بي اش، دونك هذا غيكون اصغر، يعني ان H3 بلس غادي ينقص. Dans quel sens le système chimique a-t-il évolué? Donc d'après la question 1, بما ان H3O plus نقصات، donc ça veut dire il غادي يمشي donc dans le sens de la diminution ديال les ions H3O plus. Donc c'est le sens opposé ديال la réaction. كانت la réaction كتعطينا H3O plus، دابا غادي تمشي العكس، غادي يبدا يتكال، يعني le sens inverse. Comparer les deux sens dans les deux cas. Dans le premier cas, le système évolue dans le sens direct, يعني في الأول لأن تفاعل مع الماء عطينا H+. Donc le sens de formation des ions oxonium en rebond. Dans le deuxième cas, le système a évolué dans le sens inverse de l'équation. Donc le sens de la diminution de l'équation. Voilà. On conclut que la réaction s'effectue dans les deux sens. On dit que la réaction est limitée et on symbolise par le symbole. كنديروا هذا السيمبول هذا لان كيمكن لهاد الرياكسيون توقع في جوج ديال لي سونس. كاين الرياكسيون مع لو غتعطيني هادو ولا العكس. دونك هادي سي رياكسيون ليميتي، دونك سي ان ايكيليبر، تتسمى ان ايكيليبر. دونك الرياكسيون تمشي كوم سا ولا كوم سا. L'explication microscopique de l'état d'équilibre d'un système. Donc comment on explique ça? كيفاش نفسروا هذه القضيه؟ اليكيليبر لا كونسونطاسيون رياكتيف دو برودوي ريست كونستونت او كور دو طون. دونك ملي كنوصلوا لليكيليبر تقريبا تتبقى كونستونت، واحد شويه كيدوز هكا واحد شويه تيقلب يرجع. هادي بحال شي توازن، بحال شي حاجه متوازنه تتمشي هكا وتتمشي هكا. دونك دي دو سون سون بيرمي، الا كثر هذا تيدوز هكا، الا باش عقب ثاني هذا يدوز اكسيتيرا. À l'échelle microscopique, la réaction se fait dans les deux sens 1 et 2 avec la même vitesse. Donc, on va dire même vitesse. ماشي السرعة هنايا أكثر ولا هادي تتساوي. Dans ce cas, l'équilibre chimique est nommé équilibre dynamique. Donc, c'est quelque chose de dynamique qui peut s'effectuer dans les deux sens. Donc, voilà, on vous donne l'exercice d'application. غادي نميلونجي واحد solution A contenant 1 ميليمول ديال هاد لي زيون افيك ان سوليسيون بي كونتونون اونتر اوتر 1.2 ميليمول ديال كربونات، وكيتكون واحد البريسيبيتي دو كونستونت، يعني واحد السوليد ها هو الفابور، وكنفلتريو وكنشفو وكنعبرو وغادي نصيبو هاد الكتله هادي. المطلوب تكتبوا هاد ليكواسيون دو بريسيبيتاسيون وتكتبوا وتكالكوليو سميتو لافونسمون ماكسيمال دو لا رياكسيون، وبالتالي تكالكولي لافونسمون فينال دو لا رياكسيون ainsi que le taux d'avancement final. وتشوف في الاخر لا كومبوزيسيون، يعني شحال الكونسونطراسيون ديال كل حاجه في الحاله النهائيه، وتقول واش هذا ان état d'équilibre ولا non. Donc de toute façon je vais vous laisser la correction par la suite. Donc merci de votre attention. Par la suite vous allez voir des manip دي واحد التجارب ديال هذا الدرس هذا. وشكرا على الانتباه، ولا تنسوا تشجيع القناة بالاشتراك وكذلك إبلاغ الأصدقاء والمعارف بهذه القناة هذه لكي تستمر. وشكرا.
Voilà pour la partie pratique, on va vous montrer deux expériences. La première expérience consiste à savoir comment on utilise un pH mètre. إذا لاحظوا جيدا donc عندنا ال pH mètre تنحيدوا له هذاك لا كابوت ديالو وكنستعمل دو سوليسيون طومبون ولكن افون كنغسل هذاك الالكترود وكنمسحو داكور donc il faut sécher l'électrode et après on utilise deux solutions tampons. Voilà, on va régler la valeur. D'accord. Voilà. Et après, il faut utiliser un autre. On rince toujours avant d'utiliser, il faut rincer et sécher l'électrode. Voilà l'autre solution tampon. On le règle comme ça. Voilà, regardez. Voilà, 4. Voilà. Maintenant, l'électrode est prêt pour faire les mesures. On va le rincer, sécher. Toujours avant d'utiliser, il faut rincer et sécher l'électrode. Maintenant, on va mesurer le pH du soda, Coca. Donc, on va mesurer le pH. Voilà, regardez. Donc, on voit nettement que le soda est acide. D'accord, la valeur est 2,50. Maintenant, deuxième expérience. Donc, on voit que l'eau, même s'il est presque pur, donc il est acide. D'accord. L'eau distillée. Comme vous voyez, nous avons un pH mètre qui indique la valeur et nous avons un conductimètre. Regardez, la valeur de la conductance G est faible. D'accord. Maintenant, on va ajouter quelques gouttes d'acide chlorhydrique. Donc, le pH va diminuer. Donc, c'est quelque chose qui est prévisible. En même temps, l'augmentation de la valeur de la conductance G, indiquée par le conductomètre. Voilà. Lorsqu'on ajoute assez beaucoup, le conductomètre n'arrive pas à suivre parce que عندنا بزاف ديال les ions ديال H3+ ou Cl-. Donc بدرجة أن الكوندكتومتر خصنا نشونجيو le calibre ديالو. Voilà. Voilà, on ajoute maintenant quelques gouttes d'acide éthanoïque. D'accord. Toujours de l'eau. اش كنلاحظوا بان البي اش ديميني ولكن ماشي بزاف والكوندكتومتر حتى هو va indiquer une valeur qui augmente ولكن ماشي بحال لوكا ديال H3+ ديال l'acide chlorhydrique. Donc c'est une réaction limitée, c'est pas comme tout à l'heure. Merci.